તમાક સવા કે સ્વાગત છે હૃદય રાજવંશી યુટ્યુબ ચેનલ यदि તમારા ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ નહીં કરો દે સબસ્ક્રાઇબ કરીને सँगै बार बेल आइकन दबी जरूर थी दीवन क्या कि तमा देखो सगन सबार से पहला এটা নিরন্তর একটা কার্যক্রম আছে আমার এটা চলবার বাবদ আমার মানে যেটা আমার 9 से 11 बजे का टाइम দিছে পুরো টাইমের ভিতর আমার মানে সম্পূর্ণ আমার যেটা আলা একটা ছোট উপচারিক কার্যক্রম আর তারপর আমার ফিল্ম দেখবো सुबाद सना सकाय और हम कलाकार साथीला शायद समीक्षा करबे कि हम स्थानीय दर्शकला केरम से पूरा आशा करते इरा একটা ছোট উপচারিক कार्यक्रम সরকার से সরকার অনুমতি দেবা সঞ্চালন করা যাতে কোনো যদি ভুল ত্রুটি যদি হয় ক্ষমা করে দেবেন মানে हम हार्दिक नम्र করেছি আমার রাজবংশী সমাজ বিকাশ সমিতি जिल्ला उपाध्यक्ष उत्तम कुमार राजवंशी आज जेरा তোমার ইনা ভাই ভাই ফিল্মের অপরচুনিটি একটা এটা যেটা कार्यक्रम છે इधर हमारे संचालन को बाधित है ये ताने हृदय से हम माने आयोजक टीम डाक संपूर्ण इतना जितना जन उपस्थित जन सभा के विशेष करे धन्यवाद दीते एनंगे करे हमार माने जिला माने राजवंशी क्षेत्र हमार समाज परिवर्तনের बादे समाज उत्थाনের बादे एनंगे भी सर साल्ला सुयोग उपस्थिति होइन भी हम माने आगामी दिनला आरो भी हमार फिल्म क्षेत्र যদি কাহাও যদি কোনো করবা চায় যাতে এনগে মানে সকাহেনে উপস্থিতি হয় না কম সে কম সহयोग से भी একটা মানে আমার সহयोग করলে মাত্র মানে আরবি চিজলা আরবি অনদি প্রোডিউসারলা মানে এক জরা উৎসাহ হবে মানে হামা মানে তোমা কবা জাতি ইরা তানে তোমা যতলা জন উপস্থিতি হইজন আমাক বিশেষ বিশেষ করে ধন্যবাদ দিতে হামা ইরা কার্যক্রম উপচারিক কার্যক্রম ছোট রূপত শুরুয়াত কবা জাতি সঞ্চালন কবা হামা মানে একটা মানে এটা উপচারিক আমা কইতে চ্যানেললা কইতে রিবিন সিবিন নি কাটন নি এত বড় প্রোগ্রাম से রিবিন কাটনে তো শুরুয়াত করি মানে হামা হার্দিক নমরা করনো আমা কইতে চ্যানেললা মানলে ইরা তানে বিশেষ ধন্যবাদ দিতে যদি কোনো যদি গলতি হয় फिर माफ कर दिबन कोने हामा माने नेवरा कबा जाति राष्ट्र विश्व केंद्रीय वरिष्ठ सल्लाहकार पानीलाल राजवंशी आधिकार माने प्रमुख अतिथि आसन ग्रहण कर दिबन उठेने जाय जेठिना से उठिना आसन ग्रहण कर दिबन कोने हामा हार्दिक नेवरा करेछि अमा माने आधिकार माने वरिष्ठ আর অর্থে আগত আমার মানে একটা মানে কোনো বি সভা বার্তায়নতি অপরচুনিটি অনতি মানে স্টেজ প্রোগ্রাম না রাষ্ট্র বিশ্বর কেন্দ্রীয় সচিব পানি লক্ষণ রাজবংশীকে বি আসন গ্রহণ করে দিবার তাই হার্দিক নেওয়া করেছি অনঙ্গ করে পত্রকার ইন্দ্র সিং রাজবংশী আসেনে আজিকার যেটা মানে এটা ভাই ভাই ফিল্মের ইয়ার বাড়ি মানে পত্র পত্রিকা বি করে দেনে একটা প্রচার করে দেনে মানে আর জেলা আম জাগরু দর্শক আমারও বি উৎসাহ হবে মানে আমার বৃদ্ধি কবা চাচ্ছি অনেক করে রাষ্ট্রীয় গায়ক বল বাহাদুর রাজবংশী যেটা আমার মানে প্রখ্যাত আমার আইডল আমার মানে একটা আমার জাতির গহনা বল বাহাদুর রাজবংশী বিশেষ ধন্যবাদ দেওয়া যাতে আমার আসিছে আমাকে বি যেখানে আছেন ওইখানে মানে আশীর্বাদ করে দেওয়ার কারণে হার্দিক নেওয়া করে দিয়েছি অনেক করে কেন্দ্রীয় সল্লাহকার আসিলাল রাজবংশী যেটা এটা ফিল্মের মানে আমার কলাকার বি হয় আমাকে বি यथा স্থান আসন গ্রহণ করতে এরা মানে কলাকার ভালোজন দেখাচ্ছে এখানে আইনি সরকারের নামলা এটা পূর্ণ রূপ লীলা টাইম লাগবে যাই যেখানে আছেন আর অনেক করে আমার মানে বিশেষ করে হারু কল্যাণকারী জেলা উপাধ্যক্ষ হরিনারায়ণ চৌধুরী অমাবি আসিছে আমাকে বিশেষ সহযোগের অপেক্ষা করতে হার্দিক স্বাগত করা যাচ্ছি অনেক করে এইখানে মানে কোনো ভাষা আসেছি ফিল্ম দেখবো অনেক মানে কোনো কার্যক্রম নিছে আমার মানে এখানে ডিভিশন কাটিয়ে নে আজ সমুদ্র ঘাটন করে ডিভিশন কাটিয়ে নে মানে এটার ফিল্মের ভব্য সভ্য সফলতার কামনা করতে আমার আজিকার প্রমুখ অতিথি রাষ্ট্র বিশ্বের কেন্দ্রীয় বরিষ্ঠ সল্লাহকার পানিলাল রাজবংশী দ্বারা এখানে মানে রিবিন কাটবে তারপর আমার মানে সবাই ফিল্ম হল ঢুকবো ফিল্ম দেখা ঢুকে গেলে পানি আমার মানে নেওয়া করেছি এটা মানে ভাষার মুজন শেষ হয়ে ধন্যবাদ ভাই আমার কই বাবা পূর্ণ वीडियो आता है वीडियो यूट्यूब आता है
আসুন কেন লাগল ফিল্মটা কো फिल्म तो एकदम बहुत अच्छा है अच्छा से भी बहुत अच्छा है नया नया चंगराला जरा मैंने प्रयास करते हैं लगता है हम सराहना करें ना आगे बार प्रयास करने लगे बहुत अच्छा से कवर है थोड़े गाते त्रुटि तो होते ना है त्रुटि ला सच्चाई नहीं जाबी ज्ञान जी लो फिल्म तो बहुत अच्छा है अब बोतला है अब फोन के एक जगह पर थ्रू दिला तो ला हम घर आप पहिला का नेपाली फिल्म तो लड़का जति बोलवा थोड़े काम नहीं नहीं काल एक जति भरवानी फिर हम महिला प्रयास बहुत अच्छा ठीक कोई लोग काम करते जाला गलती से सुधार होते अभी जो हरकर शिकार की कलो हो भी अब करते जासी आप याद मैंने केतान धन्यवाद केतान माया को भी कोई ने इधर तो आप देखो दर्शक लाग को भी हमारे जहाँ तो अच्छा कोई ने खेलाई थी अब जहाँ तो अच्छा हो कोई ना हमारे चाहना है धन्यवाद ल हाम्रो यहाँ यमलाल दाई हुनुहुन्छ है फिल्म केन लागेल दादा तपाईँ फिल्म को लगे जो अच्छा लगे नि देख्नु फिल्म खूब एकदम अच्छा है भाई भाई हजुर एक्शन वाला मूवी है बहुत खुशी लगे एकदम ठीक छ बोले हम फिर ल एकचोटि बहुत फिल्म बहुत अच्छा है अलग कलाकार घटना धन्यवाद दिया चाहूँ आज तोरे याद अच्छे वहाँ से भी यार पूर्ण भाई हमारे हौसल भाई हमारे राजेश भाई रोल आज टीम बनी जाए नुदी टीम ला माने आरो बोलते जाओ और आज निर्माता हमार भाई भाई खाली करे आरो नुदी टीम ला बोलते जाओ हमारो भी आस्था है नुदी टीम बनते जा खाली करे हम बने कमला सिकुआ मैंने चांस ठीक फिल्म में बहुत अच्छा हजुर बोलको एकदम कलाकार दिल से अच्छा ना इतना कलाकार लोग बोले एकदम दिल से अच्छा सहकारी এটা মানে আমার যে ইন্ডাস্ট্রি আছে এর ইন্ডাস্ট্রি आऊ नहीं अब केही दिउँ न ফটো শুট করো না होइन भिडियो लिने दाइ केन बोल्दै अनि आज तोर होइन फिल्म र
কি কথা চ্যারিটি শো হলে नि কেন महसुस गराছিস महसुस म आज खुसी लागिन्छ हजुर। जे हो 3 वर्ष दुःख गरेको हुँदा 3 वर्ष दुःख है आज साथीभाइलाई सँगै जमघट गरेको हुँदा हजुर। होइन दसैँ शुभकामना आदान प्रदान गरेपछि हजुर। भेटघाट गर्न हजुर। आशा लागिन्छ फिल्म आज बहुत खुसी लागिन्छ हजुर हजुर लकडाउनको कारण 3 वर्ष बन्द भइसक्यो हजुर पुरो बनाएको एकजना गाइड भएले हजुर आज चाहिँ साथीभाइ भेटघाट गरेको हुँदा आशा लागिन्छ ल कह त सर्वप्रथम मतलब दादा भाई दीदी बहनी आशीषले हमार दर्शक बने आज हमार भाई भाई फिल्म देखी दिल हजुर साथ मन पराई दिल अच्छा लगिल अब की लगिल कहने हम लोग का कहानी पर मसा प्राय जसो सब अच्छा है फुल एकदम खुशी महसूस होছে हर चीज कलकार दिन तारो एक समय भाई भाई से भी आप जेडो आला पहिल काट आला पहिले हम गाउँ गोला चले आला हम पाथिवरा तमा जो चैरिटी शो को पानो एकदम खुशी लागत साथे हम पाथिवरा होलर साउरो को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिबा चाहसी क्या कि हमर बेलान सो एक कोडी दिल प्रीतम मोडे यार चलवार मतलब छोटा मोटा गपना है साथे तमा हृदय जी तमा को भी बहुत बहुत धन्यवाद एकदम स्वागतम साथे इतना जतला आशीर्वाद दाजु भाई दीदी बहिनी साथे मोर दर्शक मित्रला सभा के मोर फिर से भाई भाई मूवी देखि दलन आगरो दिन जैसे आज देखि दलन काको फिर आरो पहिना भी चलले तमा देखि दिबन कना हम पूर्ण आशा राखिने हजुर हम दुई शब्द इतना टुंगुआ चाची धन्यवाद फिर से यस तमा फिल्म केन लागल कोन दुई चार शब्द एकदम ভালো फिल्म कथा वस्तु सबैको जो ठिकै छ हजुर हत पर भी माने फिल्म बनवार माने साहस गरेर माने सबसे बडो काम एकदम हमारे माने जिला निर्माता निर्देशक कलाकारलाई जति भी छ इला हम सबको हृदय से एकदम धन्यवाद देछि और आगामी दिन तो माने एनो दिन यार सभी असल माने फिल्म बनोक हमार আপনার भाषा हमार कोच राजवंशी आदिवासी माने चलचित्र बनते रहोक चाहे छोटा बजेट हो या बड़ा बजेट हो बजेट को छोटा भी अथवा बड़ा भी हले से भी माने सबसे बड़ा माने बनबार साहस करे हिम्मत करे एडर ताने माने सभा नयाँ युवा पुस्तालाई के को भाषा छन् नयाँ युवा पुस्तालाई हाम्रो को भाषा छ कि हामी एकखान पक्षत माने ना रही हजुर सकभर हामा माने विभिन्न कलाकारिता मोडलिङ हरेक क्षेत्रको माने हामा सहभागी है हजुर हजुर और इला यदि हते रहे समय समेत हमारा भी माने फिल्मलाई तने असल असल कलाकारलाई उत्पादन हुआ सके छ हजुर त मुई माने युवालाई सहयोग करबार तने माने तयार छि माने किन कुरा कुन सिक्वेन्स मिलाला से किन कुरा हबे कहाँ जाम किन कुरा पुगम सबको सरसल्लाह करि हेन गदि आगु बाढले से माने एक दिन फिल्म बनबर तने कोई समय नि लाग्बे हामा विथिन 5 वर्ष माने माने भालो भालो फिल्मलाई बनवा सके छि और सँगै सँगै यो आसबार दशमी पावनी जत्रा पावनी और यो औँसे पावनी सभार दशमी और औँसे पावनी माने सभाको शुभकामना कलाकारलाई शुभकामना बिदा चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद दाइ दुई चार शब्द जाओस् नमस्कार मैं बलबहादुर राजवंशी आज हमार प्रीमियर शो सिने प्लाजा हमार भाई भाई प्रीमियर शो हो आज हमार भक्कर फिल्म देखिए निस्किन एकदम भालो छ अनुरोध करेছি सबै आदिवासी जहाँ जति छन् मेरो फिल्म देखे बना सबै सहयोग करबन साथ दिबन तब हमार नेरा करेছি हजुर हस् फिल्म केन लागल कोन तमा कहि दनि ঠিক আছে নয়া পুস্তালাক কেন কি কবা চাচন তমা पुस्ता हो ना हजुर नयाँ पुस्तालाई तमा के को भाषा छन् नयाँ पुस्ता सब को भी हजुर नयाँ धन्यवाद दिबा चाहते हजुर पुराना पुस्ता होले हमार जमाना पुस्ता हो गेले हजुर हमार पुस्ताले मन असर करबी ठीक छ धन्यवाद चलो असर करो फिल्म त केन लागल कोन तमा को नि को कानवाई दिले लोकलाई की को बचा छन् नयाँ लोकलाई जाइ नि देखाएर फिल्म र के को बचा छन् जानी देखो 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 को अरे केनौती मन भाउ हैन आपनार बाप माँ दादा भाई केनौ इष्ट मित्र हचे उला गटला बुझबे हजुर हजुर ठीक छ अच्छा छ गटला मिली छ एकदम गटला दफासन असल छ हस् असले छ फिल्म त केन लाग्यो ठीक छ ठीक छ के को बचा छन् र कथा वस्तु
एकदम बहुत ठीक है हजुर কোনো খারাপ নেই আমার রাজবংশের এরকম কি মানে হওয়া লাগে অনেক মানে আগে দিন বড় হওয়া লাগে हजुर আইরা ठीक छ बनो কেন লাগে ফিল্মটা एकदम अच्छा छ अच्छा छ। सोचवार से एकदम बेसी अच्छा छ हजुर एकदम देखवा लागे फिल्म छ इसीलिए तमाला दुनिया फिल्म ला देखे छन् हजुर अपना टाका पैसा खर्चा गर्छन् बिल्कुल। पुरो से बेतर भी हमारा अपना रे भाषार फिल्म दो एकचोटी हजुर। देखि दिबन सहयोग करि दिबन कहने मूल तरफ से सभा का अनुरोध ठीक छ एकदम अच्छा हस् তা ফিল্মটা কেন লাগেল কোন ভালো লাগেল আর লোকলা কি কবা যাচ্ছেন আর লোকলা যায়নি দেখা কালকার দিন চলবে আমার কি কবা যাচ্ছেন যায়নি দেখা हजुर हजुर ঠিক আছে ফিল্মটা কেমন লাগল কাকি তো ভালো লাগল কি কবা যাচ্ছেন কি কবা যাচ্ছেন যায়নি দেখা এর ফিল্মটা আলা যাই কালি দেখবে আর ফিল্মটা আমার কি কবা যাচ্ছেন हजुर ঠিক আছে फिल्म केन लागल कोन तमा फिल्म तो एकदम मस्त एकदम हाँ ठीक छ तमा आरेक जोटी फेर देखोन तब हाँ आप फिर आप गाँव घर जाले जदि फिर देखमा ल सभा के लिए देखोन ले दाजु हजुर ल फिल्मेर कथा को त केरम लागल एकदम ভালো লাগলে যে হোস পারিবারিক জানি একটা যেটা ভাইর ভাইর মানে আত্মমিলন হওয়া লাগে পুরা মানে বরকরার রূপ জানি যেটা মানে সমসাময়িক ফিল্মটা মানে যে হোস ভালো হয়েছে ভালো আছে ভালো লাগে একদম বেস্ট অভিনয় भी नया नया कलाकार আসছে नया नया कलाकार যেটা মানে প্রস্তুতি আছে আমার আগামী দিনত আরো বি অনেক ফিল্ম লা খেলিয়ে নেয় মানে আরো আমি অভিনয় মানে ভালো আগামী দিনত দেখা পাই কোনে আমার অপেক্ষা भी করেছি আর বিশেষ করে ভাই ভাই যেতলা भी कलाकार ला छन् सखाके भी विशेष विशेष धन्यवाद देबा चाहन्छु हस् थ्यांक यू जब मैं देखी तक पहला बार दिल जगीले मोर प्यार रूपत की छूकू जादू तो हर दिन सताज याद तोर जब माया प्रेम में रोग लगे ना दादा वहाँ सुख चैन से रोगा नहीं पास खालो नहीं खालो या सताते रहते नमस्कार से काम नहीं चलबे कितना बचर है पैसा लाके दिबो ना घट्टा ताला लगा एनती नजर से देखिस नागे नीते तोर संग प्यार है जावे कुन बाप किसेर बाप तोर ताने तो बेटा बेटी गोटेला पैसा ला হয় তুই কি চাচ্ছি একটা গরিব ফকিরের ঘরের বেটি পাবে না পাচ্ছি अरे बर्दाश्त मुई करे छु सबरे आगुति बेइज्जती कराए वार कलेज खान ठंडा আছে नी बंशनी पांजिंग बाजी दादा माफी तो भगवान से मांगे छे एकदम डाकनी नसनी मांगे छे আপনার তো বড় বাজে হাত লাগাবো যা ঘর চলে যা अर्जुन किसर झगड़ा किसर मारामारी ना धन छे ना संपत्ति छे बच्चा कुचा कोने के इज्जत खान छेले